जंगल बंचिले आमे बंचवा तेबे राज्य सरकार पक्षर राज्य जंगल विभाग पक्षर सचेतनता वार्ता सचेतन एवं दायित्व रही वन विभाग ता सहित आम मान दायित्व रही जंगल विभाग पक्ष जी दायित्व रही आमर सचेतन होगा जंगल को बचावा आमर गुरु दायित्व रही तेबे आज नीलगिरी कोल्डिया अभयारण्य जो रही जो विस्तृत जंगल अच्छी कि जो आगक जो ग्रीष्म ऋतु आसूँ केवल निआं लगे केमती असामाजिक व्यक्ति जमी निआं लगुच कि सचेतन कर निआं लिभा केमती लिया लिया से गोटे स्वतंत्र प्रशिक्षण कराई जो कोल्डिया जंगल विभाग प्रशिक्षण दि जाए देखिए सीधा सड़क चित्र देखुए जो निआं लगी जो जंत्र गोटे गाड़ी स्वतंत्र भाव आसी जो किभली पानी टांकी रही निआं लिया जंत्र रही स्वतंत्र भाव प्रशिक्षण दि जाऊँगी किभली जंगल में निआं लगे जीवजंतु को सुरक्षा दि जापर और जंगल विभाग जो कर्मचारी अच्छे से प्रशिक्षण दि तार आज कार्यक्रम चलती सचेतन वार्ता दिखाई यार सचेतन दिखाई आम सीधा सड़क आलोचना करवा जंगल विभाग अच्छा वरिष्ठ अधिकारी मैंने रेंज अधिकारी अच्छा वन कर्मचारी अच्छा मैडम कौन कहे जो जंगल विभाग जो ट्रेनिंग दिखाई ये ट्रेनिंगटा आमर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस आमर फायर डिपार्टमेंट स्टाफ मान सहित मिसिकिना ये ट्रेनिंगटा आयोजन कराई जंगल में निआं लगिले केमती जंगल निआंटा को माने लिभा जीवो ताको आयत्त करा जीवो से ऊपर नेकिना ये ट्रेनिंगटा हेतला आमर फायर डिपार्टमेंट आसिक आमर जो फ्रंटलाइन स्टाफ अच्छा और स्क्वाड मेंबर अच्छा समस्त को ट्रेनिंग देइछन्ती आज मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु आसिले असामाजिक व्यक्ति जो मैंने कि जंगल निआं लगे आम देखुचे मत पूर्व खबर थी जो जीवजंतु नष्ट हुए मूल्यवान गछ से आज जो गोटे गाड़ी दिखाई कौन कौन से रही मेनली स्टाफ मान कौन कौन सब ट्रेनिंग दिया गाड़ीटा जो आसी सेटा एसडीएमएफ फंड रू एटा हमको आम डिविजन को दीटा एमती कैंपर दिखाई फायर फाइटिंग पाई एथिरे पानी अच्छी आ स्प्रे अच्छी जोटार यहाँ 1000 लिटर कैपेसिटी टांकी अच्छी से स्प्रे अच्छी जोटा कि आम निआं लिभार हेल्प कर आउ रहिला लोकों कथा लोक माने जो माने लगे दूसरी निआ तांको भितरे जो फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज अच्छी से विलेज रे लोक मानक मध्यरे सचेतनता सृष्टि करिया पे हमर VSS लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम सब प्रति वर्ष करा जाए वर्ष मध्य करा जिवो राज्य सरकार जंगल विभाग जो अच्छे मंत्री जो अच्छा गोटे स्वतंत्र भाव जंगल को बचाया जंगल को सुरक्षा देवाई मतलब नुआ पदक्षेप नहीं नुआ सरकार आसी तेज कौन कहे जो बाघ कथा कहते शिकार कथा कहूँ बंदूक कारखाना ठाब होता तो शिकार मत प्रादुर्भाव रही नहीं आगू कौन पदक्षेप पदक्षेप माने आमर स्टाफ माने जो माने अच्छा से माने पूरा सतर्क अच्छा आमे जो शिकारी माने जो रास्ता देखना भितर को जाऊँच से रास्तार भी आम माने आम स्टाफ माने जगिकिना रोचंती तो से को धरा होची आउ चेष्टा करा होची कि जेमती शिकारी माने भितर को न पशिबे और पशिबे जदि तांको केमती धराई कि तांको एगेंस्ट कार्यानुष्ठान निया मुख्यतः जो कोल्डिया अभयारण्य जो पाखापाखि पाददेश जो गाँ जो रही आदिवासी लोक रही महुल फूल से संग्रह से तले जो पत्र पत्र निआं लगाती तो से कौन तांको माने जदि से माने देखुथबे तांको मु या तरफ माने मीडिया द्वारा मु जस्ट एवेयर करिया को चाहूँगी कि जदि से माने निआं लगाउछन्ती तो महुल गछ चारिपटे जो पत्र पड़िथिबो ताको से पत्र गुडा को गोटे रिंग करिकिना ताको जळै दियंतु तापर सेटा सफा हो जिवो तापर पड़िले से महुल गोटे पारे किंतु से जो लगेकिना छाड़ी पड़ुछन जहाँद्वारा निआँटा स्प्रेड होगी पूरा जंगल लगे जाऊँगी सेमती न करंतु आउ एइटा आम जेतेबेले VSS लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम हम से आम स्टाफ माने आम माने समस्त जाइकिना भी गाँ लोक को बुझेबे तो शुणुले जो एसएफ मैडम अच्छा किभली कहते सचेतन वार्ता मतलब दौले जो आदिवासी भाई भौणी मैंने अच्छा केवल सचेतन हेबे ता सहित रेंज अधिकारी अच्छा तार कौन कहे जो देखुं कोल्डिया आम विभिन्न प्रकार निआं लगे मैंने पहाड़ उपरे निआं लगे जाए आपको जावाक तो कष्ट साध्य हुए तो विभिन्न ज्ञान कौशल दि जाऊँगी गाड़ी दि जाऊँगी केते सुविधा हम आपको निहाती भाव बहुत सुविधा हम तापर आमर सचेतन शिविर भी आम करार अच्छी गाँ जो गोटा फ्रिंज विलेज रोचे आम गाँव में माने जंगल को लगी जो गाँ सब अच्छी आम सचेतन शिविर करूँ केमती एनगेज करूँ जमी से जंगल में जाकि निआं न लिभाई से आम किसी क्रिकेट मैच हो फुटबॉल मैच हो जोटे आम एनगेज कले आमर थीम रमती जंगल में न निआं लगे से आम किसी सचेतन शिविर आम करार प्लान रही नुआ अधिकारी नुआ जंगल विस्तीर्ण जंगल तो केते चैलेंज रहिबो आगु को पुणी ग्रीष्म ऋतु आसु पुणी निआं लागिबो ए केते आपन को सफल करबा नहीं चैलेंज तो निहाती रहिबो
ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଯେମିତି ନ ଲାଗେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ରୀତିମତ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ନିଆଁକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ଭିଲେଜ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିବୁ। ଆଉ ମିଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଆଁକୁ ଅବରୋଧ କରିବୁ ତାକୁ ଆମେ କରିବୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିकारी କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ସି ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର କେତେ ଦୂର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ଆପଣ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଫରେଷ୍ଟର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେକ୍ସନରେ। ଆଜିକାର ଟ୍ରେନିଂ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କାମ ଦେବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜିକାର ଟ୍ରେନିଂଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଚେତନ କରି ଆସିଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ VSS ଲେବୁଲରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ଏଆର୍ କରାଉଛୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏସବୁ ଆମକୁ ତ ଏଥର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏଇଟା ନଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ଯେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଓନ୍ଲି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆରେ କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସବୁ ଏରିଆ ରହିଲା ପାହାଡ଼ ଏରିଆ। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ବ୍ଲୋୟର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲିଭେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଭ୍ସର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଆମେ ପିଟିକି ଲିଭଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପଦ୍ଧତି ବି ରହିବ, ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ରହିବ। ତ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏମିତି ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଆପଣ ମେନଲି ଫିଲ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଟିକିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲୋୟର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ବ୍ଲୋୟର ବି ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମକୁ ବି ହେଲ୍ପ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ନିଆଁ ତ ବହୁତ ପରିମାଣ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପରିମାଣ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ପିଲା ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପିଲା କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ମେନ୍ ପାୱାର ଟିକେ ବଢ଼ାଯିବ ତ ମେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ସବୁ ପାହାଡ଼ଟା ବହୁତ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, ସବୁ ଜାଗା ତ ବ୍ଲୋୟର ନେଇକି ବି ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଧର ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବୁ, ତେଲ ତ ଆମେ ସେତିକି ଯେ ଫାୟାର ବ୍ଲୋରେ ଯେତିକି ତେଲ ଲାଗିବ ସେତିକି ଫୁଏଲ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବୁ, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଫୁଏଲ୍ ସରିଯାଉଛି ତ ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର କଞ୍ଚା ଡାଳକୁ ତାକୁ ପିଟିକି ଆମକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆମକୁ ସେଠି ମେନ୍ ପାୱାର ହିଁ କାମ ଦେବ। ତ ବୋଧେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଆଁ ଖାଲି ଆମେ ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଲିଭିଯିବ ସେମିତି ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଯାଇକି ନିଆଁ ଲିଭିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁନି। ଯଦି କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣ ବି ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯେତିକି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।